Suba khair do'stoni aziz, xush omadin ba kanali mo. Imroz man uborka plitada azilit choshida budim. Labbay. Hozir siyovush farod kadistay. Man in siyovushi xulikan. Man subhi sahar kati hama joy plisovs kardam. Saat 11 shday. Va manja siyovush xulikani karda gashday. Стирка мондам, чихалики аст, яке аз тамошобинонатон ҳама чизори Нилуфара стирка партоем, простин ҳама болиш, простин ҳама чизоша гирифтам, стирка партам, пилисоз кардам, оз як бор ҳама ҷои полошаш тоза кардам, авқот тайёр ҳастай гуфта, барои ҳамин хотир ман имрӯзи дароз уборка кати машғул ҳастам. Манами сиёвуш вай ғам додестай. Ҷамъш кунок, ман шудам уже пилисоз кардам. Плитаи азилит чошидам, оз як тез аввал ошхона як бор тоза кунам, плитаи тоза кунам. Авқот монум гармак шуда истад барои сиёвуш тиюм, барои ки алка хобуш бурдестай. Охаш шуд оста. Маладес. Алами хел раҳмат дӯстони азиз барои маслиҳатҳо. То соати 11 бо хел одамо маслиҳат додан барои мои сари Нилуфар. Ва имрӯз аптекаро меябор пурсим кани чанд сумай чӣ хела шампун, якта шампун мегирам шам. Бо бисёре гуфтан дӯсту сиёву. Анами хел ҳозиро шабо салқин шудаги ҳастай ва ҳатто сквязняк намекунем. Мо танҳо як трезек шуда мемонам, уже хона салқини хушрӯ мешавад. Ва баъд ин гила инҷо овардам, вай дигариша мебиёрам инҷо мемонам, барои он ки вай унҷо парда ҳастай, парда баргоша зер мекунад гила. Барои мёзи вана бурда мондамша ки шӯюмшаю ба гирифта оварда инҷо монамша. Инҷа янам хел ҷамъ кардам, чӣ хеле ки гуфтам пол мешум тамом. Дараша пӯшида мемонам. Очам саҳаре телефон кардан бо гуфтан ки ҳамихели вай овардиям. Мана простинои Нилуфар ҳамаша гирифтам. Стирка. Ини сиёвуша хай ба наздики штаги будам. Ва вай чӣ гуфтеста будам? Очам помидор овардиян, агар ки то бегоҳи рӯза ҳамаша нафрӯшан, агар бо мерем зверабой мекунем ин бегоҳи рӯз. Барои ҳамин то бегоҳи рӯза ҳама ҷои тоза карда монам. Корума шавам гӯем, баъд хеста равем. Бо бегоҳда ягон авқот тайёр кардан дар кор, барои ки обедда ҳасту бегоҳда нестай. Шӯрбо бо чечевица беҳадам хел бамазза шудаги ҳастай ки дӯстони азиз ҳамада маъқул шуд. Барои ҳамин ин дафъа мерам бо камтар гирифтагӣ будам барои проба ва ин дафъа мерем бисёртар мегирем. Манда чем вай калон калонаша ин майдача сирхаш маъқул шудааст ва ҳам фоиданокии сирхаш нахсара чем вай калон калона, барои ки вай калон калон чим чӣ хеле кислота дошта, чӣ дошта. Ман дина интернетда гӯш кардам камтарам хенайсондагӣ аст ки короче вай калон калони ваяш сабзаш янамуд кислота дорад ва ранги мана нахту луби яки тар мекунем ва бояд ки ҳама хел 3 рӯз тар кардан дар кор будай. Як рӯзам не 3 рӯз. Янам хел дӯстони азиз. Дӯстони азиз, инчида ман хӯрока мондам, сиёвушто додам, помидор майда карда мондам. Шавҳарам интизор шуда имрӯз дер омадастанд ва хостам шумода як чизи бамазза гӯем нишон тиюм. Мана ҳамин чи беҳадам хел бамазза астай. Ролтон, рангимо ролтон баринай гӯем. Як рӯз шавҳарам овардан хел ролтони тез наёфтияну, фақат ки ҳам хелиша бад дидиян гирифтиян. Беҳад ман ҳалол ҳатто наисондагӣ беҳадам хел бамазза ки ман чашидам, беҳад манда маъқул шуд ва имрӯз яташ мондагӣ буд. Имрӯз ман барои худам тарк кардам ки то ки хӯрам гуфта беай ролтона бамазза ҳастай, аймун дашра квиста ҳастай. ман ҳам хеле наз медидам, манда маъқул буд ҳавай. Лекин инҷоҳода уқад наёфтам. Баъд ҳамон ролтони остри мегирифтем, ваям бамазза буд. Не ки чени дашрак не ки ин ай дашрака бамазза ҳастай. Вай нархаш 1.5 сомон бо ҳаст калонош гуфтан шавҳарам ки 3 сомон. Намедонам вай чанд боша, чанд грамм бошад, не ки беҳад бамазза ҳастай. Хиёлот кам хел обаш кати ҳама чизашам хел хирид, ҳам лавшаша ҳам обаша беҳад бамазза ҳастай. Ягон чида бинен, агар як бор харидам вай кунем чашен бинен, боварӣ дорам ки маъқул мешавад.
یا آدم حالم خوب نرفته. لبای او بطولکه در ریختم کو لیش بی خواب نروم. حالی خوابش بردسته بود. شکمش گشنه بود، خوابش رو بردسته بود. چی کف شده خیلی باشد. در پوش ساز کته دهن دمان خور از سیاوش. دوستانی عزیز، به گاهی روز ما نیلوفر عیسازی گرفتیم و معلمش گفتم یا برا که همه خیلی ماشینه ببینن چه خبر میکنه. معلمش گفتیم که هم خیلی ها دیدی فانتانا ساز کردین. کجا میبینی؟ آخی وای چقدره اونجا نمیشه رفته. من اینجا آب رفتیم خیلی کروگاوا چهار زدیم برویم. معلمش گفتیم که هم خیلی هم اونجا تره ای نغلطی بوده درنیم وای وایش ایزارش چه چرکین کرده الکی. گفتم که هم خیلی معلمش گفت که پیش یک دخترکی وایده خیلی تازه آزاده فقط وایم رنگ نیلوفر برای موهاش بافتگی خوش رنگ میبیاد. گفته چه خیلی گفتم خیلی اون کسی دیگه بوده کسی بیا پره نکرفته پر انا من دیدی افشم پریده. همه خیلی اومنگویم خیلی گفتم اومدم گرفتم شما نرویم اکو مایده سیاوش هم گرفتیم. هیچ نکه همی سیاوش و صادق قبول کننده برای اون که به حد دشواره سیاوش کسی اومدن ای وای خانه صادق ای صادق خانه رفتن بینین من خیلی هر دوش بازی کردن میره با راه ماشین نبروین. اونجا مجبور میشه که مارشتکا کسی بیایی. نیلوفر ایسی بیاین اصلا روی منجا چیزی زنی ساخته استن خیلی پیش فسون کردین. میگه یکم رستوران میساخته باشه چی میساخته باشه. ایستا سیاوش ایست همه خیلی مایده رو میبور کار خانه ده به حد بسیار. رای ماشین نبرای با نیلوفر. منجا فانتان چک شدیم بینه مایده چه خبر برای همین فانتان آمدیم دستو رفتیم اکو نیلوفر در نش پوری مصور همین اقلان تازه نکردیم. این بقلاشقا ما چه کار کردیم نپرتو یا ندیده نکن سیاوش نیلوفر گیر بر پرتوشه و دوستان عزیز اینجا گریچکا و برای کودکان نیلوفر گفتم که گریچکا میخرین یا که مکرون سراز گریچکا با یک و گریچکا شام بخورم تا که خودم راست دیگه. دوستان عزیز شب عموما هیچ نمیخورد هازی نمیخورد یکون چه خودم فقط آب اما ابیتی کمتر خوراک خوردگی و نشان دادگی تمام دیگه هیچی نمیخورد و خودم نیز حرکت میکنم که یکون چی نخورم. پمیدار میخوام لیکن پمیدار نیست خشم نداد بازار. شوهرم گفتن دروین بازار خرید کرده بعد خونه روین که گفتم نیختون پاگه خرید کنیم من نمیخورد بازار چه درومده برای همین طاقت میکنیم تا پگاه هم نمیخوام. اون چیزی سویج میخوام پمیدار باشد یا جرغاد باشد هم خیلی چیزا میخوام. من امروز دوستان عزیز بالشت نیلوفر پراستینش همش شستم بیرون هوا عجیب بود. همه کمرو خونه میدرون در این هوای خنک. بیاین اکنون همین که دوستان عزیز ویدیو را با آخر رسونیم ولوگ با آخر رسونیم. آبونه شدن رو فراموش نکنین لایک مونین دوستان عزیز و رحمت که شما هستین رحمت که تماشا میکنین ویدیوهای مویا. امروز روزی مانم خیلی گذشته. من اینجا بیم پری شپرکه همش ایمو و یا چی میگن سبب بده. منم خیلی دوستان عزیز خیر
дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. Бо пага кору бору бисёр рафтем Нилуфар. Болишта инҷа мемонам ки то ки дар пушида нашавад, тақ нашавад, сквязняк да.